नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो देखंतु एबे राशन कार्ड को लेकिन पुणी बड़ परिवर्तन कर सरकार जहाँकि आज आम डीलर ग्रुप रे गोटे मेसेज आसी एबे 4 लाख लोकंकर राशन कार्ड टी कटिजिवो। तो देखंतु पूर्वर जहाँ भूत कार्ड भाव कटिला किंतु एबे आउ गोटे कारण एबे 4 लाख लोकंकर राशन कार्ड कटिबा जाउची। तो देखंतु आपण माने आगो मध्य जानिपारे से 4 लाख लोक कौ कौ काटागोरी जाउचंती एवं ता सहित आपण माने भी जदि से 4 लाख भितर जाउचंती निश्चिंत भाव में आपण मानकर राशन कार्ड टी कटिजिवो ए नै मु ग्यारंटी दे कहूँ। एवं तापर भी कहूँ यही जो सब न्यूज आपण माने को न्यूज चैनल रू पाई परिबेनी कि कौन सी यूट्यूबर भाई भी पाई परिबेनी जेहेतु मो डीलर आम ग्रुप रे मेसेज टी आसुची मोर प्रत्येकटी सिक्रेट आपण मानकर संगे शेयर करबा भी कर्तव्य। आ पूर्वर गोटे जो मु वीडियो अपलोड करथिल जे फेब्रुआरी मासरू आपण माने बिल सह चाउल नेबे आपण माने मते बहु मात्रा रे समर्थन करथिले पाखापाखि 30 रु 32 हजार हिताधिकारी मते सपोर्ट करथिले। तो देखंतु एबे जो 4 लाख लोकंकर राशन कार्ड टी कटिबा को जाउची से माने को को काटागोरी जाउचंती। तो देखंतु मु आपण मानक एबे एई वीडियो रे कहबी एवं ता ऊपर भी मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करलेनी सरकार ए नहीं मध्य कृष्णचंद्र पात्र सार जहाँकि आमर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग तरफ सूचना आसी सारा। देखंतु मु एबे आगु ए भिडियो आपण मान संगे टेक्निक सब जहाँ भी अच्छी शेयर करने को चाहूँगी। तो आसतु जहाँ भी नोटिस प्रोवाइड होती आपण मानक मुझे स्क्रीन माध्यम आनिक देखई दूची जे एबे जो 4 लाख लोकंकर राशन कार्ड कटिबो बहुत माने जहाँकि दुखदायक कथा से सब कौ कौ काटागोरी जाउचंती। आ गोटे मध्य खुशी खबर रही जो हिताधिकारी माने नुआ राशन कार्ड पे अप्लाई करने चाहूँगी आउ किछि दिन पर यही नुआ राशन कार्ड अप्लाई करने पोर्टाल टी खोली ता भी मध्य मु आपण मानकु ए वीडियो रे कहिदेबी। तो आपण माने केबेठु अप्लाई करिवे। तो एठी देखंतु खाद्य मंत्री कृष्ण पात्रंक बड़ घोषणा आयकर दातांक नाम मागणा राशन लिस्ट रु कटिजिवो जहाँकि कहार कहार सब कटिवो आपण माने पूरापूरी प्रोसेस ए वीडियो रु जानि परिबे। तो एठी देखंतु कोन लिखा जायछि राशन कार्ड धारक पई बड़ खबर जदि आपण आयकर दाता तेबे राशन कार्ड तालिकारु आपण बाद पड़े सरकार एने बड़ सूचना देइचंती जहाँकि आज्ञा एने जो सूचनाटी आसी प्रत्येक ग्रुप रे मु आपण मानक संगे शेयर करबा चाहूँगी। वीडियोटी जदि भल लगे निश्चिंत भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मते आपण माने एमती सपोर्ट करेंगे जे प्रत्येकटी जहाँ भी सिक्रेट न्यूज आसो प्रत्येक डीलर जहाँ सरकार भी हो आपण मानक संगे शेयर करदेवी। तो एठी देखंतु कोन लिखा जायछि ना सरकार को टैक्स भरुछंती और मागणा राशन मध्य पाउछंती ताहेले आपण लिस्ट रु बाद पड़े। खाद्य मंत्री कृष्ण पात्र सूचना ए देई कहिसंती आयकर दाता को राशन कार्ड रु बाद देबा पई प्रक्रिया आरंभ करा जिवो। तो देखंतु आपण माने जबदी एई कैटेगरी जाउचंती जहाँकि कोन लिखा जायछि ना आपण जदि सरकार को टैक्स भरुचंती तापर भी जदि आपण माने मागणा राशन मध्य पाउचंती सेही भली हिताधिकारी को एठी पाखापाखि तांकर नामटी राशन कार्ड रु कटि जिवो। तो देखंतु केते लोक एवं एथुरु केते बाद पड़े ता भी आपण माने पूरा स्पष्ट भाव में जानि नेबे। खाली आपण माने एठी देखिले कोन ना जो माने सरकार को टैक्स दउचंती मागणा राशन पाउचंती सेही भली हिताधिकारी कर जहाँकि राशन कार्ड नामटी कटि जिवो। तो एठी देखंतु सेही भली कोन आहुरी मध्य एने विभाग पाखरे तथ्य पहुँचीबा परे अनुध्यान करिबा विभाग पूर्व सरकार समय रे आयकर दाता राशन कार्ड पाउथिले केते पाउछंती ताहाकु नहीं अनुध्यान चलती बोली मंत्री कहते। तो देखो पूर्व सरकार थिला बेले जेतेबेले भी ये जो आयकर दाता जहाँकि जो मैंने सरकार को टैक्स दौरान एवं तापर मागणा चाउल पाउछंती यही सब जो कैटेगरी लोक अच्छा जहाँकि एबे तांकर नामटी राशन कार्ड रु काटिदेबे जहाँकि एबे जो नुआ सरकार ओडिशा रे गठन होइछि तांकर नियम पूरा तत्व आसीबा परे आयकर दाता को यही तालिकार बाद दिया जिवो। प्राय 4 लाख आयकर दाता राशन कार्ड पाउथिबा सूचना रही। तो देखो मुझे टिके पूर्वर कौन कहली ना आपण मैंने आगू जानीपारे केते लोक पाखापाखि ए राशन कार्ड रु कटिबे। तो ये देखो लिखा जाए कौन ना पूरा तत्व आसवा पर आयकर दाता को यही तालिकारु बाद दिया प्राय 4 लाख आयकर दाता राशन कार्ड पाउथिबा सूचना रही जहाँकि सरकार पाखक एवं सूचना जाई सारानी 4 लाख पाखापाखि एठी आयकर दाता जहाँकि जो मैंने सरकार को टैक्स दियंती तापर भी से मागणा चाउल पाती यही पाखापाखि 4 लाख जो मैंने सब अयोग्य हिताधिकारी अच्छा एवं राशन कार्ड रु आगू जहाँकि आगामी दिन में बाद पड़ा से माने जाउछंती। तो देखंतु से भली एठी लिखा जाइछि सरकार मानदंड अनुसार टैक्स पेयर्स माने मागणा राशन पाइबा पई योग्य नुहंती किंतु वर्तमान भी अनेक करदाता मागणा राशन स्कीम अधीन रे राशन पाउछंती। यह उपरे
କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବି ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଯାହାକି ନୂଆ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଏବେ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ନାଁଟି କଟିଯିବ। ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ନା ଏହା ଉପରେ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାର୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଯଦି EKYC କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବି ଏଠି EKYC କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କି ନା EKYC କରିପାରିବେନି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ହେଉ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଖି ସ୍କାନ୍ ହେଉ ସେମାନେ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଠି EKYCଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସରକାର ଜାଣିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜରିଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ବାଦ୍ ପକାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି EKYC କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି EKYC କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭୂତ ଭାବରେ ମାନେ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ବା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ହିତାଧିକାରୀକୁ ବାଦ୍ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ରାସନ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ରାସନ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯାହାକି ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟିଯିବ ବା ସେମାନେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଯାହାକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇ ନେଇ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାର୍ ଏ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଏଠି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକି ସେମାନେ ଆୟକର ଦାତା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି ଓ ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ରାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏବେ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ହିସାବରେ ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଏହି କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣା ବି ମଧ୍ୟ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟିଯିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନୁହଁ କି 10 ଜଣ ନୁହଁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYCଟି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYCଟି କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ EKYCଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଯିବ ଯେ ଏତିକି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରାସନ ପାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି EKYC, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ବି 2 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYCଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ମିଳିନାହିଁ, ମିଳିଥିଲା କେବେ ନା 3-4 ମାସ ତଳେ ଯେତିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା ସେତିକି। ତ ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଆସିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୋର୍ଟାଲ ଏବେ ଖୋଲିନି, କେବେ ଖୋଲିବ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସିସାରିଛି ଆମ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କି ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ, ତ ଆପଣମାନେ କେବେ କରିବେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲଟି ଆଗକୁ ଖୋଲିଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।